अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जेल से एसी और टीवी निकालने से लेकर नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने तक, नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने से लेकर नवाज शरीफ की बीमारी का दिफा करने तक चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि हुकूमत का बयानिया भी बदल गया है। खुद हुकूमत ही डील की बातें करती है, फिर खुद हुकूमत ही उन इल्जामात का दिफा भी करती है। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाती है, फिर नवाज शरीफ की बीमारी का दिफा भी करती है। चंद दिन में बहुत कुछ बदल गया है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे, इस हवाले से हुकूमत को कोई एतराज भी नहीं है, मगर हुकूमत ने खुद कोई फैसला करने के बजाय नैब और मेडिकल बोर्ड से राय मांग ली है। राय सामने आने के बाद फैसला होगा। बाज़ हुकूमती वज़रा की तरफ से डील का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत डील का इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी तरफ इन इल्ज़ामात का खुद ही जवाब भी देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत की आज, जिसके बाद उनका बयान सामने आया कि नवाज शरीफ की सेहत या इलाज पर कोई सियासत नहीं करेंगे। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि सियासत को इंसानी सेहत से अलग रखा जाए। पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं। नैब के कहने पर नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला गया। नैब की सिफारिश पर ही नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाला जाएगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में कुछ रहनुमाओं ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना एनआरओ है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये बिल्कुल एनआरओ नहीं है। आप हर फोरम पर एनआरओ के तासुर की नफी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, उनसे हमदर्दी है। नवाज शरीफ का नाम इलाज के लिए ईसीएल से निकाल रहे हैं। एनआरओ तब होगा अगर उनके खिलाफ मुकदमात की हुकूमत पैरवी ना करे। उनके खिलाफ मुकदमात मौजूद रहेंगे, सेहतमंद होकर उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। जब वो सेहतमंद हो जाएंगे तो सियासी मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस सब के बावजूद उनकी अपनी काबीना के वजीर कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तबीयत और ये सारा मामला डील है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। मगर आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ हकीकी तौर पर बीमार हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के लिए खुसूसी इलाज की तजवीज़ दी है। अगर मियाँ साहब को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नाखुद पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ। मैं घर जाके अभी देखती हूँ, पता करती हूँ शहबाज शरीफ साहब मैनेज कर रहे थे इसको, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली अभी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट अदालत के पास है। मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूँ, बहुत मुश्किल हो जाए। बाहर जाने के हवाले से तो मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी है। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का ट्वीट भी सामने आया कि खुदा के फजल से शहबाज शरीफ अपने भाई और लीडर को वहां से निकाल गया जहां से सिलेक्टेड ने टीवी और एसी उतारना था। अब ये जब उन्होंने ट्वीट किया तो फिर सवाल पैदा हुआ कि शहबाज शरीफ का इसमें क्या किरदार है। तबीयत तो नवाज शरीफ साहब की खराब है। और फिर आगे भी लिखा सुलेमान शहबाज ने कि हमदा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सलमान रफीक, यूसुफ अब्बास सब जेलों में हैं। कैसी ढील और कैसी ढील, हमारे लिए रब काफ़ी है। अब ये सारे के सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, जो आज भी वजीर आज़म इमरान खान से मिले, उनके इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई। ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस सारे मामले में अगर कोई नवाज शरीफ साहब से मिलता रहा, उनकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद जब कोई और रहनुमा घर वालों के अलावा नहीं मिल पा रहे थे तो ख्वाजा आसिफ उनके साथ होते थे, टाइम गुजार रहे थे। उनसे भी पूछेंगे कि मियाँ साहब के बाहर जाने के हवाले से क्या मामला हैं। सबसे पहले शेख साहब आप बताइएगा, पहले हुकूमत कहते कि अपने ही वजीर गुलाम सरवर साहब कहते हैं कि ये डील है, सारा का सारा मामला, रिपोर्ट्स भी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। फिर हुकूमत ही आज आके मैं देख रहा था फैसल जावेद खान साहब दिफा कर रहे थे कि नहीं नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं बीमार हैं। खुद हुकूमत कहती है बीमार नहीं है, फिर खुद कहते हैं बीमार हैं, खुद मजाक उड़ाते हैं, फिर रिवर्स कर देते हैं। आपने भी कहा आज कि कतर की एम्बुलेंस खड़ी है। कैसे जा रहे हैं वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? कोई डील नहीं है, इंसानी मसला है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और किसी के सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि दुश्मन भी अगर बीमार हो, मुखालिफ भी अगर बीमार हो, उसके लिए सेहत की दुआ करें। कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं। मेडिकल रिपोर्ट जाएगी कल या आज आ जाएगी और नैब जो है उनको
इजाजत दे देगा कि सेहत का मसला और इंसानी बुनियादों पर इमरान खान उसको नहीं रोकेगा और उसको जाने देगा। साहब सेहत का मसला तो पहले भी था, मेडिकल बोर्ड पहले भी कहता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इंसानी बुनियादों पर सेहत का मसला मुखालिफिन के लिए उसी वक्त बनता है जब वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच जाएं, उससे पहले नहीं बनता है इंसानी मसला। अगर कोई बार बार रिपोर्ट्स भी कह रही हो कि सेहत का मसला है नवाज शरीफ साहब। देखें, अब आप शाहजेब जो मर्जी बात करें, जो मर्जी कह लें, मैंने तो 6 महीने से कह रहा हूँ, 8 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि उनकी सेहत का मसला है इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा। जब पहले भी गए थे तो ये बीमार हुए थे, उनको डॉक्टरों ने चेक किया था, जो ये उसने सारी काम तहरीर की थी। यहाँ ना तहरीर है ना तस्वीर है। अगर मेडिकल रिपोर्ट आज चली जाएगी और कल किसी लम्हे नैब उनको इजाजत दे देगा आगे 1-2 दिन में। वो जो कतर की एम्बुलेंस है वो तो बड़े दिनों से लैंड करना चाहती है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन इमरान खान इजाजत देंगे नवाज शरीफ की सेहत की बुनियादों पर, वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे इंसानी बुनियादों पर। ना डील है ना ढील है। मतलब ये अब आप कतर की एम्बुलेंस की बार बार बात करें, दिन में भी आपने की, ये क्या मामला है? क्या कतरियों ने कोई किरदार अदा किया जो आप बार बार कह रहे हैं कि कतर की एयर एम्बुलेंस भी खड़ी है नवाज शरीफ के लिए? कोई किरदार अदा नहीं किया उन्होंने। आज 10-15 दिन पहले दुबई से भी कोई इनसे कॉल थी कि हम लैंड कर लें अगर ले जाना हो। पता नहीं एम्बुलेंस वहां तक जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिकली आप जितने मर्जी शाहजेब मुझसे सवाल करना चाहते हैं कर लें। वैसे पॉलिटिकली सवाल है ना कि नवाज शरीफ तो बहुत अरसे से बीमार है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कह रही थी, मगर इंसानी बुनियादों पर कुछ नहीं किया वजीर आजम ने। तो सिर्फ एम्बुलेंस आई है या कहीं से पैगाम भी आया है कोई कि भाई एक बंदा बीमार है उसे जाने दो, इलाज कराने दो, मुखालिफिन सियासी मुखालफत में यहाँ तक मत जाओ? कोई पैगाम नहीं आया मेरी इतला के मुताबिक। आज भी मैं 4:30 बजे मिला हूँ खान साहब को, कोई पैगाम नहीं आया। उन्होंने यही बात की है, मैंने पूछा दिया है, उन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर शेख रशीद हम इजाजत देंगे। अच्छा, और आपको जो सियासी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जो पिछली दफ़ा जो उनका सफ़र है वो यही है कि वो सज़ा होने के बावजूद अपनी बेटी के साथ आए थे, अब आपको लगता है वो वापस आएंगे? अल्लाह करे खैरियत से आए, आना चाहिए, उनका मुल्क है। अल्लाह उन्हें सेहत दे और खैरियत से वापस आए। और क्योंकि अभी उनकी जमानत हुई है, अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी उनकी जमानत तिब्बी बुनियादों पर कोर्ट्स में ली है, केस वहीं के वहीं है। क्या इंसानी बुनियादों पर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कि वो मरियम नवाज को भी अपने वालिद साहब के साथ जाने देंगे या मरियम नवाज को इजाज़त नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है। ऐसा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब शायद उनके साथ जाएं, जो मेरी इतलात हैं। इसका आज की मीटिंग से कोई तल्लुक नहीं। मरियम नवाज एक डिफरेंट केस है, उनका पासपोर्ट भी अदालत में है। मरियम नवाज को ऐसी कोई इजाजत नहीं मिल रही। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब इजाजत दे देंगे। सब ज़ाहिर पहले हुकूमती वज़रा ने जो बातें की वो एक अलग थी, मगर अब शहबाज शरीफ के बच्चे कह रहे हैं कि गेम चेंजर हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो नवाज शरीफ को निकाल कर ले जा रहे हैं। जो ये बात करते थे कि एसी निकालेंगे और टीवी निकालेंगे, तो नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर शहबाज शरीफ ले जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया? देखें, विकेट के दोनों तरफ तो शहबाज शरीफ ही खेलते हैं। शहबाज शरीफ का हमेशा अहम रोल रहा है, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ को ले जाने में उनकी बीमारी का भी दखल है और शहबाज शरीफ की काविशों का भी दखल है। तो वो काविशें शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ की या कहीं और की? वजीर आजम साहब के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो एक आप कहें कि मेरे जैसे इंसान से भी राब्ते में है। यानी कि वजीर आजम वैसे तो मान नहीं रहे थे और शहबाज शरीफ का वजीर आजम से राब्ता नहीं है, तो शहबाज शरीफ क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं तो दूसरी तरफ से विकेट से वो खेले और फिर वजीर आजम माने। देखें, फिर आप ही शहबाज, आप ही शाहजेब प्रोग्राम कर रहे होते कि इंसानियत के दुश्मन है, इंसान के दुश्मन है, उनकी जान के दुश्मन है। सो इसलिए बेहतर फैसला है जो उनके प्लेट्स जहां पूरे होते हैं वहां पर चले जाएं। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम भी इंसानी बुनियादों पर माने या नहीं। तबीयत तो नवाज शरीफ की उस वक्त भी ख़राब थी जब वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाके उनकी जेल से एसी निकाल लूंगा और टेलीविजन निकाल लूंगा। मेडिकल बोर्ड उस वक्त भी कह रहा था। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंसानी बुनियादों पर माने वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने मनवाया वजीर आजम को, जैसा कि शहबाज शरीफ के बच्चे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने एक किरदार अदा किया? सिर्फ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पर। तो फिर शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया? शहबाज शरीफ का किरदार ये है कि वो पहले भी
नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लाने में शहबाज शरीफ का रोल था। अब भी एक सियासत में उन्होंने एक अब देखें ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत एक बदली हुई सियासत है। असल सियासत अब फजल रहमान साहब कर रहे हैं। उन्होंने क्या फैसला करना है आइंदा आने वाले दिनों में ये उनको पता होगा। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो कम से कम एक दरमियानी राह के, आप कहें उनके हाथ आसमान पे भी होते हैं, पांव जमीन पे भी होते हैं। सो उसमें वो अपनी सोच के सियासतदान है जो रास्ता बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते भी रहे हैं। मियां साहब क्या सोच रहे हैं ये मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये आप ज़ाती तौर पर मियां साहब के साथ रहे, आप ये कहते रहे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मगर सुलेमान शहबाज कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई को वहाँ से निकाल के ले गया जहाँ से सिलेक्टेड ने टीवी और AC उतारना था। ये शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया इस सारे के सारे मामले में? देखें, मैं अगर लेट्स से मैं आपकी बात का जो आधा हिस्सा है उसके साथ एग्री भी कर जाऊं कि शहबाज शरीफ की वजह से हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ भी जो है वो उसके एफर्ट्स जो हैं वो मियां साहब की एलिमेंट या मियां साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात हैं उनके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पे अव्वल और आखिर जो है मियां साहब की सेहत है, जिसकी वजह से मैं आपको ब्लंटली कहता हूँ कि क्या कोई जो इस वक्त हुकूमत में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पास इस वक्त इक़्तिदार है, बड़े ही कम अक्ल होंगे कि अगर वो ये इस बात पे इंसिस्ट करेंगे कि मियां साहब की जो सेहत की हालत है वो यहाँ पे खुदा न खास्ता डिटेरिएट हो और वो ऐसी कोई मखदूश या ऐसी हालत में चले जाएं या खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हमें फेस करनी पड़े, तो आपका क्या ख्याल है कि जो लोग इस सिलसिले में रुकावट बनेंगे वो कौम के गज़ब से या मियां नवाज शरीफ के साथ प्यार करने मोहब्बत करने वालों को गज़ब से बच सकेंगे या तारीख उनको माफ़ करेगी? ज़रा मियां साहब की तबीयत ख़राब है और उन्हें इलाज की हर जो फैसिलिटी है वो मैसर आनी चाहिए, जहां वो इलाज कराना चाहें उन्हें कराना चाहिए। मगर ये मेडिकल बोर्ड पहले भी कहता था कि मियां साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म तो कह रहे थे मैं AC निकालूंगा और TV निकालूंगा। ये जो नरमी आई है कि ECL से नाम भी निकाल रहे हैं, ये सारा का सारा मामला कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान का तो राब्ता नहीं है जैसा कि शेख साहब ने कहा। तो ये फिर किसी इदारे के ज़रिए शहबाज शरीफ ने मनवाया, किसी और के ज़रिए मनवाया, किसी मुल्क के ज़रिए कैसे मनाया? शहबाज शरीफ साहब का क्या वज़ीर आज़म पे हो सकता है इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। चंद रोज कबल एक मीटिंग में नियाज़ी साहब ने वहाँ पे लोगों को कहा कि चेक करो कि मियां नवाज शरीफ के जो सैंपल्स हैं वो चेंज तो नहीं किए जाते और ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स जो हैं जनरेट की जा रही हैं एक मियां साहब की एलिमेंट के मुताल्लिक और उनकी सेहत जो है वो असल में ख़राब ना हो। ये नियाज़ी साहब ने 12, 15, 20 जो है लोगों के सामने बात की है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट का आपको एटीट्यूड बताता हूँ कि मियां साहब की जिस दिन जमानत लगी है तो एक लॉ ऑफिसर को हुकूमत के फोन किया गया कि जी आप तारीख है कल या परसों जिस दिन भी हियरिंग थी तो आप हम इसको जरा एक्सपेडाइट करके इसको सुनना चाहते हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? तो उन साहब ने कहा कि हमारी तरफ से मर जाए, हमारा और क्या मौक़िफ़ होता था। तो उस शख्स ने फिर पूछा कि मैं आपका मौक़िफ़ नहीं पूछ रहा, मैं स्टेट का मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ जिसके आप लॉ ऑफिसर हैं। तो उन्होंने कहा जो मेरा मौक़िफ़ है वही स्टेट का मौक़िफ़ है कि मर जाए नवाज शरीफ। ये खुदा न खास्ता ये बात, इस किस्म का एटीट्यूड है इन लोगों का। आप इन लोगों से तवक्को करते हैं कि ये भलाई की कोई बात करेंगे? ये मैं आपको ऐनी गवाहों का जो है वो बयान सुना रहा हूँ। मैं लोगों के नाम भी बता सकता हूँ कि जिनका मैंने कहा ना, जिन्होंने कहा मर जाए हमारी तरफ से, मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ। मैं वैसे ऑफ द रिकॉर्ड आपको इस गुफ्तगू के बाद बता दूंगा मैं। मतलब अगर ऑन द रिकॉर्ड बताएंगे तो मुझे फिर उस शख्स को लेना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, वरना ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा। मगर फिर क्या शहबाज शरीफ ने एक्टिव होकर किसके ज़रिए वज़ीर आज़म को, ये जो अगर आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है और ये माइंड सेट था,
تو शहबाज शरीफ ने कैसे किरदार अदा किया, किससे मजबूर कराया वजीर आजम को कि भाई ECL से नाम निकालें, ये सारा का सारा मामला अपने लोगों से कहें कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, ये कैसे हुआ सारा? मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ ने किया है या ना किया, मैं उस बहस से इस वक्त जो है ना थोड़ा सा किनारा कशी रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात, अगर ये अकल जो है मौजूदा जो हमारे सियासी हुक्मरान जो हैं उनकी समझ में नहीं आ सकती। मैंने आपको 2 इंसिडेंट्स बता दिए हैं कि जो न्याजी साहब है उनकी क्या सोच है, और एयर कंडीशन के मतलब क्या सोच थी, टीवी के मतलब क्या सोच थी, और अब क्या सोच है कि जी सैंपल तो नहीं बदले जाते, या उनके जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी क्या सोच है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आखिर देखें, मेरा मतलब है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो समझदार लोग जो हैं, उन्होंने कहा सोचा होगा कि ये एक खामखा की एक क्राइसिस क्रिएट करने की ये जो पॉलिटिकल इस वो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो हुक्मरान लीडरशिप जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। क्वाइट पॉसिबल, मैं व्हाई शुड आई कंटेस्ट दैट और रिफ्यूट दैट कि उन्होंने जरूर इंटरवीन किया होगा और इनको कोई अक्लमंदी का मशवरा दिया होगा, बिल्कुल हो सकता है। ख्वाजा साहब, आप इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और उनके किरदार के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के जाने के हवाले से, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और इलाज के बाद वो वापस आने का भी इरादा रखते हैं। कभी इरादा है उनका कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आऊँगा? नहीं बिल्कुल मियाँ साहब, देखें इस वक्त तो मियाँ साहब की वैसे भी जमानत जो है वो 2 महीने के लिए है, कानूनी तौर पे भी वो पाबंद है कि वो वापस आए। मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पे क्या नतीजा निकलता है, जमानत जो है एक्सटेंड होती है या क्या मुकदमा में उनकी सजा जो है वो क्वाश की जाती है, क्या होता है, मैं उसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। लेकिन इस वक्त जो मियाँ साहब की जमानत के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके तहत भी उनको वापस आना पड़ेगा, और मियाँ साहब खुद भी आना चाहते हैं। उनकी वालदा जो है वो उम्र के हिस्से एक ऐसे हिस्से में है जहाँ कोई भी बेटा जो है अपनी माँ के पास रहना जो है पसंद करेगा। मियाँ साहब की 70 साल माशाल्लाह उम्र है, वालदा उनकी लेट 80s में है, तो मेरा ख्याल है कि वालदा के पास रहना जो है तो उस मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की सेहत की और उसकी सलामती की सबसे बड़ी जमानत जो है उसकी माँ की दुआ है। ख्वाजा साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप मियाँ साहब के साथ थे, बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ होती रही कि मियाँ साहब को तो कुछ पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ उन्हें जो बताते हैं वही पता है, शहबाज शरीफ अपने बयानिए पे पार्टी चला रहे हैं, मियाँ साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर जाएं, वो लाइल्म है। आप क्योंकि साथ होते थे, आप मिलते थे, आप वक्त गुजारते थे, ज़रा बताइए ये नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला है बाहर जाने का, या उन्हें मनाया गया बाहर जाने के लिए? उन्हें ये जो सियासी सिनेरियो ये सब चीज़ें पता हैं, मामलात क्या हैं जब आप उनके साथ टाइम गुजार रहे थे, वो ज़रा आवाम के सामने भी रखिए। शुरू में तो कोई इंडिकेशन नहीं थी कि मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर जाएं, और जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे वो बड़े कॉम्पिटेंट माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वो उनके इलाज से मुतमिन भी थे। आज से दो रोज कबल जो है, 3 रोज कबल डॉक्टर साहब 3 डॉक्टर्स आए हुए थे, 2 का मैं नाम मुझे मालूम है, पर कोई जरूरत नहीं है कि मैं उनका नाम लूं प्रोग्राम पे, मेरे लिए वो बड़े मोहतरम हैं। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मियाँ साहब को कहा कि हम जितनी भी मैनेजमेंट कर सकते थे वो हमने मैनेजमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे कर दी है, हमारे पास एबिलिटी है, हम लोग अमेरिकन बोर्ड के भी क्वालिफाइड हैं, फ्रेंच भी और यूके के भी, लेकिन हमारे पास जो वेरविदाल या जो टेक्नोलॉजी या जो मशीनरी वगैरह जो होती है एक डेवलप्ड मुल्क में, वो यहाँ पे उतनी नहीं मुहैया, और आपकी 3-4 जो एलिमेंट्स हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं। तो इस सूरत में उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि आप यूके जो है इलाज ना करवाएं, और आप बॉस्टन में उन्होंने 2 हॉस्पिटल जो है रिकमेंड किए, बल्कि ये भी ऑफर किया कि हम यहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं वो अरेंजमेंट कर देंगे आपकी वहाँ पे बुकिंग के।
تو میاں صاحب نے ان سے اجازت لی کہ میں پہلے لندن چلا جاؤں اور وہاں پہ 2-4 روز جو ہے سستا کے بیچ میں ذرا گیپ لے کے پھر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوگا کہ آپ راستے میں جو ہے کو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور ساتھ جو ہے اپنے بچوں سے مل لیں. جب سے ان کی بیگم کی رحلت ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت دے، ان کو اپنے بچوں سے ملے بھی نہیں ہیں. پھر جو ہے فیملی نے بھی یہاں بھی جو ان کے والدہ ہیں، بھائی ہے شہباز شریف، پھر بہن ہے اور بھی عزیز ہیں، سب سے بڑی بات ہے مریم ان کی بیٹی ہیں، سب نے اصرار کیا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو پھر یہ ساری شروعات ہوئی کہ بھئی ڈاکٹرز نے ایک اپنا پریشر ڈالا کہ میاں صاحب کی کریٹیکل سچویشن ہے ہیلتھ کی، تو ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے. تو یہ جب انیشیٹو ہوا، انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے ڈاکٹرز نے کہ یہ سچویشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کنسرن لوگ تھے ان پہ جو گریوٹی ہے سچویشن کی، وہ ضرور اس کا ان کو اس کا احساس ہوا. اور یہ 3 روز یا 4 روز کا جو ہے یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوا ان کے باہر جانے کا. بoston میں ہاسپٹل یا نیو یارک میں کسی ہاسپٹل میں، موسٹ پروبلی وہ بoston کے کسی ہاسپٹل میں جانے کا سوچ رہے ہیں. بہرحال اپنے باقی فیملی ممبر سے جا کے لندن میں مشورہ کریں گے اور پھر فائنل علاج کا جو 3-4 روز کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے جو ہے کہ کہاں کرانا ہے. اور لیکن اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ گیپ کی اب گنجائش نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے. اور یہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے کہ وہ اگلے چند روز میں انشاءاللہ تعالی شارٹلی جو ہے نا وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے باہر چلے جائیں گے. میاں شہباز شریف کے ساتھ باہر چلے جائیں گے. بہت شکریہ. خواجہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے اس پوری صورتحال کو حکومت نے خود اپنے بیانات کے ذریعے اور دعووں کے ذریعے ایک شرمندگی کی صورتحال میں تبدیل کر دیا. ایک بریک. نواز شریف کی صحت خراب ہونے سے لے کر ان کے باہر جانے تک حکومتی موقف کی تبدیلی نے خود حکومت کے لیے ایک شرمندگی کی صورتحال پیدا کر دی ہے. بار بار موقف تبدیل کیا گیا ہے. کچھ دن پہلے تک حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کا نام تو ECL میں ہے ہی نہیں، جس پر ہم نے تحقیقات کی اور پھر یہ بتایا کہ نواز شریف کا نام ECL میں ہے. بعد میں وزیر داخلہ نے بھی تسلیم کیا کہ نواز شریف کا نام ECL میں ہے. مگر 31 اکتوبر کو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انہوں نے خود چیک کرایا ہے، نہ ہم نے نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا ہے نہ وہ ہے. بندے کی لڑائی، بندے کی سیاست اسی وقت تک کسی سے ہو سکتی ہے جب وہ زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ ECL پر کر رہے ہیں، میں نے ریکارڈ چیک کیا، ہم نے تو نہیں ڈالا ہوا ہے. وہ ہے بڑی واضح طور پر نواز شریف کی صحت کی، نواز شریف کی ECL کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صحافیوں نے بھی یہی پوچھا تھا. پھر اسی دن نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری نے تحقیقات کے بعد رپورٹ کیا کہ نواز شریف کا نام ECL پر ہے اور حکومت نے اپنے کابینہ اجلاس میں نواز شریف کا نام ECL پر ڈالنے کی پہلے کابینہ اجلاس میں 20 اگست 2018 کو منظوری دی. شاہزیب، جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ موجود ہے اور میں آپ کو پوری اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ آج رات 8 بجے تک ایکٹیو ECL پہ اس کا نام موجود تھا، نہ صرف ایئرپورٹس پہ بلکہ وزارت داخلہ میں بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی 3 میٹنگز ہوئی ہیں وفاقی کابینہ کی، اس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے کوئی بھی کیس ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ندیم ملک صاحب سے گفتگو کی ان کے پروگرام میں اور کہا کہ ہے نواز شریف کا نام ECL پر ہے. وہ نواز شریف کو شہباز شریف سے کنفیوز کر گئے. ECL کے معاملے پر ہی نہیں، نواز شریف کی بیماری اور ڈیل کے معاملے پر بھی حکومت کا موقف بدلتا رہا ہے. نواز شریف کی بیماری کا معاملہ سامنے آیا تو حکومت نے مذاق اڑایا، پھر ساتھ ہی ڈیل کی باتیں شروع کر دی. 2 دن پہلے وفاقی وزیر غلام سرور نے نواز شریف کے علاج کو ڈیل کا نتیجہ قرار دیا. میڈیکل رپورٹس مینیپولیٹڈ ہو سکتی ہیں، بڑا بیان تھا جس کی آج حکومت نے خود تردید کر دی اور نہ صرف تردید کی بلکہ نواز شریف کی بیماری کا دفاع بھی کیا کہ وہ واقع میں ہی بیمار ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے شہزاد اقبال سے نیا پاکستان پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ 100% ان کی صحت کا معاملہ ہے اور جس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کی واقعی میں صحت بہت خراب ہے
اور میڈیکل بورڈ جو بھی ریکمینڈ کرتا ہے وہ آپ کو ماننا ہوگا. اور شریف میڈیکل رپورٹ جو ان کا ہاسپٹل ہے اس کی بھی رپورٹ ہم نے بھیج دی آگے, اور اس میڈیکل بورڈ کا بھی آگے بھیج دیا ہے. تو جو میڈیکل بورڈ ریکمینڈ کرے گا وہ ہوگا. خود حکومت بیان دیتی ہے پھر اسے واپس لیتی ہے, خود حکومتی وزراء پہلے مذاق اڑا دیتے ہیں, پھر نواز شریف کی بیماری کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت ہی امبیرسنگ سچویشن حکومت کے لیے پیدا ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جاری ہے اور کچھ واضح نہیں ہے کہ یہ دھرنا کب ختم ہوگا. جس طرح کے سخت بیانات اب حکومتی ٹیم اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آ رہے ہیں وہ بریک تھرو کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا گزشتہ روز کی طرح آج بھی سخت بیان سامنے آیا ہے. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے قومی اسمبلی کے بیان پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ پرویز خٹک نے قومی اسمبلی میں جس لب و لہجے سے بات کی ہے وہ ہمارے موقف کی تائید ہے. ان کی گفتگو مفاہمت کی نہیں, تصادم کی لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیٹی میں نہ ہمارے موقف کو سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ ہی ہماری بات اپنی قیادت تک پہنچانے کی ہمت ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس استعفیٰ لے کر آیا کرو, خالی ہاتھ نہیں آیا کرو. گزشتہ روز بھی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ تو استعفیٰ لے کر آؤ. قومی اسمبلی میں بھی آج مولانا کے دھرنے کے حوالے سے بحث ہوئی. حکومتی اراکین اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزامات لگاتے نظر آئے, سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویز خٹک نے قومی اسمبلی میں سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ مارچ والے صبر کریں, ابھی بہت دیکھنا اور برداشت کرنا پڑے گا. جتنا بیٹھنا ہے بیٹھو, لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر مولانا کہتے ہیں کہ جرگہ ٹائم پاس کے لیے ہے تو ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے 3 دن میں 5 ملاقاتیں کرنے کے بعد آج حکومتی کمیٹی کے رکن پرویز لائی نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی, مگر ملاقاتوں کا سلسلہ فی الوقت رکا ہوا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک اور خبر جس سے پاکستان کے بچوں کا تو مستقبل جڑا ہی ہے, مگر پاکستان کی بین الاقوامی اس وقت برادری میں, اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. حکومت کو ضرورت ہے بہت واضح موقف کے ساتھ سامنے آنے کی. بات کریں گے. گزشتہ روز برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک تشویشناک خبر شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستانی حکام پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیو کے خطرناک وائرس کے پھیلنے کو چھپا کر رکھا اور خفیہ طور پر اس پولیو کے وائرس کو روکنے کے لیے ویکسین پروگرام کا اعلان بھی کر دیا خفیہ طور پر. خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیو پروگرام میں موجود ایک ذرائع کے ذریعے حاصل کی گئی دستاویزات میں دیکھا گیا ہے کہ 1 درجن بچے پولیو وائرس کی خطرناک قسم P2 وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ وائرس بچوں کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خبر کے مطابق P2 وائرس کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا تھا, مگر جو نئے کیسز سامنے آئے اسے مبینہ طور پر پولیو کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کے سابق فوکل پرسن بابر بن عطا نے حکومت اور عالمی اداروں سے چھپا کر رکھا. دی گارڈین کے مطابق پاکستان میں پولیو کے P2 وائرس کا 2014 میں خاتمہ ہو چکا تھا. گارڈین نے ذرائع سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب 2019 میں پاکستان میں پولیو کے P2 وائرس کا دوبارہ آنا P2 وائرس کی ویکسین کی مس مینجمنٹ تھی اور اب نئے کیسز جتنے بھی سامنے آئے ہیں اس میں تمام بچے اس P2 وائرس کے کیریئر ہیں. دی گارڈین کے مطابق حکومت عوامی سطح پر اس حوالے سے اعلان کرنے کی بجائے خفیہ طور پر P2 وائرس کا پروگرام 11 نومبر کو شروع کرنے جا رہی ہے. اب یہ دی گارڈین کی رپورٹ کا خلاصہ تھا. اس رپورٹ کے بعد پاکستان میں ہلچل مچ گئی, سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی, لوگوں میں خوف پھیل گیا کیونکہ معاملہ سنگین ہے, بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. گارڈین کی خبر سے متعلق تردید بھی کی گئی. اس خبر میں باقاعدہ طور پر بابر بن عطا پر الزام لگایا گیا تھا جس پر وزیر اعظم کے پولیو پر سابق فوکل پرسن بابر بن عطا نے ٹویٹ کیا کہ دی گارڈین کی رپورٹ بالکل بے بنیاد ہے, میں انہیں خط لکھ رہا ہوں تاکہ ان کے ریکارڈ کو درست کروں اور معافی کا مطالبہ کروں, بصورت دیگر میں اپنے لیگل آپشنز پر غور کروں گا. جب اس قسم کا سخت موقف آیا تو ہم نے بھی اس پورے معاملے کی تحقیقات کی, بہت سے سٹیک ہولڈر سے بات کی یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی P2 وائرس کا آؤٹ بریک ہوا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ خبر درست ہے. P2 وائرس بچوں میں نظر آیا ہے, 10 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں. تو جہاں تک دی گارڈین کی خبر کا P2 وائرس کے پھیلنے سے تعلق ہے وہ خبر درست ہے. ہم نے اپنی تحقیقات کی, وائرس کی قسموں کا جائزہ لیا, دیگر اسٹیک ہولڈرز کا موقف جانا اور پھر خود وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا سے بات کی. ظفر مرزا سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کو دی گارڈین کی سٹوری سے کیا اختلاف ہے. ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ اخبار نے جن افراد پر الزام لگایا ان کا موقف نہیں لیا اور دی گارڈین نے اپنی سٹوری سیاق و سباق کو سمجھے بغیر شائع کی. دیگر ممالک جہاں پولیو کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا وہاں پر بھی P2 وائرس کا آؤٹ بریک ہوا ہے مگر اسے نظر انداز کیا گیا. پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کی بھی تردید کرتے ہیں کہ پاکستان میں P2 وائرس کا کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا. تو ان کا کہنا تھا کہ P2 وائرس پاکستان میں پھیلا ہے
ہم نے کیسز ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے تھے. گزشتہ دنوں ٹیسٹوں کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور 7 سے 12 کے قریب P2 کے کیسز سامنے آئے ہیں جن کا ویکسینیشن پروگرام 11 نومبر سے شروع ہو رہا ہے. ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ ٹیسٹنگ کے بعد جب ہمیں پولیو کے P2 وائرس کا پتہ چلا تو ہم اس کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی گارجن میں خبر شائع ہو گئی. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق P2 وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا نوٹیفیکیشن 28 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا. بہرحال پھر ہم نے ظفر صاحب سے سوال کیا کہ اس وائرس کی سورس کیا ہے، کیا یہ ویکسینیشن ڈرائیوڈ ہے یا پھر وائلڈ وائرس ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، سورس کا تعین کیا جا رہا ہے. اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ویکسینیشن ڈرائیوڈ ایک وائرس ہو. ظفر صاحب مطمئن تھے کہ ایسی آؤٹ بریک کا کو چھپانا نہیں چاہیے اور وہ چھپانا بھی نہیں چاہتے، مگر کچھ سوال ہیں جو غور طلب ہیں. پہلا یہ کہ یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان میں P2 وائرس 5 سال بعد دوبارہ ماحول میں آ گیا ہے. اب اگر یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ یہ ویکسینیشن ڈرائیو وائرس ہے تو پھر انتظامیہ پر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں. یہ معاملہ سنگین ہے، اس میں پاکستان کی ساکھ جڑی ہوئی ہے اور حکومت کو واضح طور پر باقاعدہ طور پر ٹیسٹ ریزلٹس کے ساتھ ڈاکیومنٹڈ سامنے آنا چاہیے اور بین الاقوامی برادری کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی اس حوالے سے مطمئن کرنا چاہیے. ہمارا امیج، پاکستان کا امیج اس سے وابستہ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچوں کا مستقبل ہے وہ اس سے وابستہ ہے. اب اس کی تحقیقات کون کرے گا، وزیر اعظم کیا احکامات دیں گے، اگر غفلت ہوئی تو کس نے کی، ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، یہ سوال حکومت کو خود ڈھونڈنے ہوں گے. اور اگر حکومت ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈتی تو پھر پولیو کو لے کر حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھیں گے. لیکن عوام کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ضروری ہے کیونکہ ویکسین کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر وائرس کا آؤٹ بریک ہوا ہے تو اس کا علاج بھی ویکسین ہی ہے. اور آپ کے اپنے بچوں کو اب اور زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ ویکسین پلانی چاہیے، اور زیادہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ویکسین پلائیں.